गोटे बोली झीर बाहाघर पर प्रथम निमंत्रण पत्र नहीं पुरी आसी आठगड़ अंचल नवघन मौसा। झील बाहाघर आउ 10 दिन अच्छी। झीटी को भुवनेश्वर बाहा देउछंती। झील शाशु घरे बाजी पुरी जाई निमंत्रण पत्र कामटा जल्दी सारीदे बाकी काम गुड़िक आरंभ करेंगे बोली मनस्थ करिसेंती नवघन मौसा। बड़दाण्डे पहुंची श्रद्धावाली को मुंडरे मारी सिंहद्वार निकट में पहुंचले। आउ पतित पावन को दर्शन करी मंदिर भितर को जाई जगन्नाथ को दर्शन कले। दर्शन सरिबा परे निमंत्रण पत्र देवा कार्यक्रमटा भी सरिला। फेरला बेले आनंद बजार महाप्रसाद कणिकाई पाई बाहर को आसिले। परे मंदिर पाखरे किछि चूड़ी और सिंदूर किणी ब्याग रखी पुणी सिंहद्वार सामना को आसी पतित पावन को चाहि कहिले, शांते बड़ कष्टरे बाहा करुछि। झील बाहाघर को जेमिति हेले आसिबे, मो घरे पाद पकाइबे, मो झीवर बेदी मूल छिड़ा होई मो झील जुआई को आशीर्वाद करिवे। एकुटिया लोकटा मु सबु दायित्व नेउछि। हाथ रे समय भी बहुत कम। किछि अभिगुण पाइबेनी। मोर दोषादोष भूली मो दुआरे पाद रखिबे मणिमा। नवघन मौसा बंधु संकुलाइला भली निमंत्रण देई पुरीरु फेरिले। 10 दिन पर आसला झीवर बाहाघर दिन। सकाळु कामरे लागि पड़िछन्ती नवघन मौसा। दिन जाक फुर्सत नाही। घरे बंधु फुल आउ बाहरे भोजी रोसई। बरजात्री चर्चार जेमिति किछि कमी नहेब सेथिपई पूरा जोरदार लागि पड़ी थांती। संध्या 7टारे भुवनेश्वर बरपक्ष बाहरिबा बेले नवघन मौसा को फोन कले। आउ 2 घंटा भितर पहुंचबु बोली जणाई देले। नवघन मौसा बरजात्री बाहरी आसिबार खबर पाई सबु जोगाड़ जंत्र को व्यापक कले। ढोलिया महुरिया शंखुआ बारिक और पुरोहित को जगाई देउथांती। एपटे घरर महिला मानक मध्य प्रस्तुत रहिबाकु कहि देइथांती। सबु काम को पछरे पकाई केमिति जुआई और बरजात्री चर्चा को प्राथमिकता दियाजिबो से पर गोटी गोटी करी नजर रखिथांती नवघन मौसा। राति 10टा बेलू पुअर संपर्क गाड़ी आसी गाँ पाख मंदिर निकट में लगिला। सांगरे बरजात्री गाड़ी मध्य आसी सारिलाणी। बैंड बाजा दल समस्ते प्रस्तुत होई बरगाड़ी को अपेक्षा करिथांती। जेहेतु भुवनेश्वर बरगाड़ी छाड़िबार विलंब होइथिला तेणु बरगाड़ी पछरे आसुथिला। कटक पारी हुई आठगड़ जावा रास्तार एक बड़ जंगल रास्ता पड़ा। हठात गाड़ीर स्टार्ट बंद हो गला। रास्तार अटकी गला। सेतेबेलू राति 11टा बाजिबाकु बसिलाणी। बरगाड़ी थिबा बरर मामू और बर घरर कुलपुरोहित ड्राइवर को पचारिले, कौन हैला भाई, गाड़ी कौन अटकी गला? ड्राइवर देखुची कही बाहर को बाहरी गाड़ी बनेट खोली चेक कले। हेले गाड़ीर हठात कौन हैला किछि जानि पारिले नाही। इंजिनर बहुत जगह चेक कले हेले किछि भी डिफेक्ट बाहरलानी। निछाटिया रास्ता सांगकु शीत राति। से रास्तार लोक चलप्रचल भी कमिलानी। ड्राइवर पुनर्बार गाड़ी को फेरी बरपक्ष को कहिले, गाड़ी इंजिनर बोधे किछि असुविधा अछि तेणु गाड़ी स्टार्ट हेउ नाही। एबे कन्या पक्ष को फोन करंतु, सेमाने जहा बंदोबस्त करिवे। बरपक्षर मामू कहिले, अरे नुआ बंधुटा तांको हमर साहाय्य पई केमिति बाध्य करिबा। बरम आम लोकं काहाकु कह सेमाने केही जणे आ गोटे गाड़ी पठाइबे जो थे आम झील घरे पहुंची पारिबा। ए समय बर कहिले, आमे जदि समस्या विषय न जणाइबा तेबे झील घर लोक जानिबे केमिति, तेणु आउ किछि उपाय नाही, तांको परिवार लोकंकु जणाइबाकु पड़िबो। सेया ही कले। बरर मामू कन्यार बापा नवघन मौसा को फोन करी कहिले, समुदी रास्तार आम गाड़ीटा खराब हो गला, तेणु चेष्टा करूछु तुरंत मरामती करी जिबा पई। आपण अधैर्य हेबेनी, आमे किछि गोटे व्यवस्था करूछु। सेपटे नवघन मौसा कहिले, आज्ञा किछि जदि असुविधा होउछि तेबे कुहंतु, मोर चिन्हा जनकर गाड़ी अछि, एठारु पठेई देबी। सेपटे पुअर मामू कहिले, ना ना समुदी आपण हैरान हुअंतुनी, प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारू सब किछि ठीक होई जिवो। से निश्चय किछि गोटे रास्ता काढिबे। एतिकी सुनि सारिबा परे नवघन मौसा भी व्यस्त होई पडुथांती। जंगल रास्ता, तापरे भी हाथीर डर, सब किछि भाबी टिके हड़बड़े जाउथांती। मने मने प्रभु जगन्नाथଙ୍କୁ स्मरण करी कहिले, हे कला शांते सेमानकु विपदुर रक्षा कर, भलरे भलरे बाहा मंडप जाए नहीं आस। एपटे कार इंजिन को पुणी तन तन करी चेक करुथांती ड्राइवर। गाड़ी बाहर अपेक्षा करिथांती बरर मामू। हठात नजर पड़िला कार पछपटु आसुथिबा गोटे बाइक लाइट उपरे। बरर मामू चिंता करुथांती, एही लोक को हाथ देखाई कहिबी रहिबाकू। से जदि आमको साहाय्य करिवो तेबे आमे आग छकरू को मेकानिक को डाकी नहीं आसीबू। बाइक आरोही जनक कार पाखापाखि हेबा बेलू बरर मामू हाथ देखाई अटकाइले। बाइक रे 2 जण युवक बसी थांती। 2 जण जाक सुस्थ सबल युवक भली देखा जाउथांती। मोटा मोटा डेणा सांगकू प्रशस्त छाती। जे गाड़ी चलाउछंती से कला रंगर टी सार्ट पिंधिछंती।
ଓ ପଛରେ ବସିଥିବା ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ବରର ମାମୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଯୁବକ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ବରର ମାମୁଁ କହିଲେ, ଗାଡ଼ିଟାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଜଣା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଲଗ୍ନ ବେଳା ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଯୁବକ କହିଲେ, ଆପଣ ଆମ ନବଘନ ମଉସାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ? ହଠାତ୍ ବରର ମାମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଯୁବକ ଦ୍ୱୟ କହିଲେ, ସେ ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଆମେ ପୁରୀରୁ ଏବେ ଆସୁଛୁ, ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ। ଏତିକି ଶୁଣି ବରର ମାମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ହଉ ଭଲ ହେଲା, ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗ ଛକରୁ କେଉଁ ମେକାନିକ୍ ମିଳିଲେ ଟିକେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଯୁବକ କହିଲେ, ଓଃ ଏଇ କଥା, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଜ ମେକାନିକ୍। ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାରେଜ ଅଛି ମୋର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହୋଇଛି। ବରର ମାମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ଇଞ୍ଜିନରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ପାର୍ଟସକୁ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଖାଲି ଖୋଲିକି ପୁଣି ଲଗାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ବ୍ୟାଟେରୀର ପଏଣ୍ଟରୁ କାର୍ବନ ଛଡ଼ାଇ ପୁଣି ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଇସାରା ଦେଲେ, କହିଲେ, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଚାବି ମୋଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ଷଣି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବରର ମାମୁଁ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ତ ସେଇ କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଯୁବକ ଆସି ହାତ ମାରୁ ମାରୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ସେପଟେ କାମ ସାରି ଯୁବକ ଜଣକ ବରର ମାମୁଁକୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଝିଅ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଆଗ ଛକରୁ କିଛି ଉପହାର ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଉ ହଁ, ନବଘନ ମଉସା କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ତୁଳସୀ ଆଉ ଛଡ଼ା ଫୁଲ କିଛି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଆମର ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ନବଘନ ମଉସା ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କାଳେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବରର ମାମୁଁ କହିଲେ, ଯଦି ସମୁଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମାଗିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, କହିଦେବ ପୁରୀରୁ କାଳିଆ ପଠାଇଛି, ଯାହାର ଗ୍ୟାରେଜ ଅଛି ଆଉ ଯାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏତିକି ଶୁଣି ବରର ମାମୁଁ ଓ ସେ ଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ ଥିବା ମୁଣିକୁ ଧରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ଆଉ ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ସିଧା ଆସି କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବରର ମାମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା ନବଘନ ମଉସାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମର କିଛି କହି ହେବନି। ନିଅ ଏବେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଥିବା ମୁଣାକୁ, ସେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କାଳେ ବାହାଘରରେ ଏସବୁ ଲଗାଇବ, ତେଣୁ ସେ ଆଗୁଆ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବଘନ ମଉସା ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଆଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥାଏ। କ'ଣ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ମୁଣା ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ଆଉ କିଛି ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ନବଘନ ମଉସା ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ବରର ମାମୁଁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସତରେ ଏ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ? ବରର ମାମୁଁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପରା କ'ଣ ସେ, ଆପଣ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ନବଘନ ମଉସା କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଫୁଲ ସବୁ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଠାକୁର ଘରକୁ। ସେଠି ପୂଜା ପାଉଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି ମଣିମା, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିବାରୁ ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ସତରେ ଚାଲି ଆସିଲ ମହାବାହୁ। ମୋ ଭଳି ଅକିଞ୍ଚନ ଉପରେ କୃପାଜଳ ଢାଳିଦେଲେ କଳା ସାନ୍ତ। ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତୁମ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ତୁଳସୀ ପାଇ। ପରିବାର ଲୋକ ବରର ମାମୁଁ ନବଘନ ମଉସାଙ୍କୁ ଏମିତି କାନ୍ଦ ଦେଖି କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ନବଘନ ମଉସା ବରଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ, ସମୁଦି ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲ। ସେ ଯୁବକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗା ବଳିଆ ଦୁଇ ଭାଇ। ସମୁଦି, ମୋର ପୁରୀରେ କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦେଇଗଲେ। ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁର ମୋ କଥାକୁ କାଟି ପାରିଲେନି, ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକାଇଲେ। ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏହି ଫୁଲ ତୁଳସୀ ପଠାଇ ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବରର ମାମୁଁ ଓ ନବଘନ ମଉସାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ବୋହି ଚାଲୁଥିଲା ଭାବର ଅଶ୍ରୁ। ପରେ ବରର ମାମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ, କାଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର କାମ ଭକ୍ତକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ସେ କି ବା ପରେ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତା? ସତରେ କିଏ ବୁଝିଛି ତା ଲୀଳାକୁ? ଏମିତି କେଉଁ ରୂପରେ କେମିତି ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି ତାହା ତାକୁ ଜଣା। ଛୋଟ ଘଟଣାଟିଏ ଆଠଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।